Halo, selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar? Luar biasa kan ya? Oke, Mami Fit senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Tentunya saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke, sudah naik kelas 5 semua kan? Bagaimana? Pasti senang ya? Oke, di tengah pandemi COVID ini kita masih punya kesempatan untuk belajar meski belajarnya harus jarak jauh, yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi nggak apa-apa, semua itu akan membuat kita menjadi lebih semangat lagi belajarnya dan bukan merupakan suatu kendala bagi kita. Oke anak-anak? Ya, untuk semester ini kita pertama kali akan belajar tentang cara menyatakan posisi suatu benda dan cara memberikan petunjuk atau perintah arah. Okay, we are going to ask about how to give the preposition and how to ask and giving direction. Alright. Pertama, Mem Vivit mau jelaskan dahulu tentang preposisi ya, atau kata depan yang akan digunakan dalam memberikan petunjuk lokasi suatu benda. Pertama, kita punya inside, artinya di dalam. Contoh, the ball is inside the box. Bolanya ada di dalam kotak. Outside, di luar. The ball is outside the box. Bolanya ada di luar kotak. On artinya di atas, menempel. It should be attached. Contoh ya, benda yang ditunjukkan menempel. Contohnya, the book is on the table. Bukunya ada di atas meja. Buku dan meja menempel. Oke, itu bedanya. Above, di atas tapi tidak menempel. Nah ini ya, yang tadi Mevit katakan, di atas tapi tidak menempel. Contohnya, the lamp is above the table. Lampu ada di atas meja. Tapi antara lampu dan meja tidak menempel. Nah, kita gunakan, kalau semacam itu kondisinya kita gunakan above. Next, under. Artinya apa? Oke, pintar. Di bawah. In front of artinya di depan. Next, behind. Apa artinya? Oke, di belakang. Beside artinya di samping. Ini sama dengan penggunaan dari by. Sama artinya di samping. Contoh, the boy sit beside me. Or you may say, the boy sit by me. This is the same meaning. Ini artinya sama ya. Next, we have next to. Artinya di sebelah. Di sebelah itu persis di sampingnya. Contoh, house A is next to house B. Jadi antara house A atau rumah A atau house B tepat persis di sebelahnya. Gitu ya. Lanjut, we have near, di dekat. Oke, next. Between artinya di antara dua benda. Oke, we have an example. Linda sit between Anton and Alan. Di Linda duduk di antara dua orang, Anton and Alan. Tapi untuk menyatakan di antara, di situ untuk banyak benda kita menggunakan among. Contohnya, Linda sit among the students of the 5th grades. Linda duduk di antara siswa-siswa kelas 5. Siswa-siswa kelas 5 tentunya banyak ya, jadi kita gunakan among. Oke. The next we have in the corner, artinya di pojok. The next we have in the middle, di tengah-tengah. On the top artinya di atas. Would you like to reach me the book on the top of the bookshelf? Di atas, paling atas dari rak buku gitu ya.
Across artinya di seberang, jadi ada jarak. Ya, we may say the school is across the church. Jadi antara sekolah dan gereja itu ada jalan ya. Contohnya, jadi ada suatu jarak, across. Kita menggunakan untuk menyatakan across. Next, below. Below artinya di bawah yang menempel. Oke. In the opposite artinya di balik atau bertolak belakang. Okay, now we are going to see the picture. Okay, this is the picture of a living room, right? So, I'm going to ask you the question, then you answer me. Okay, students, where is the table? Anyone knows? Alright, the table is in front of the sofa. Great. Or you may say, atau bisa juga dikatakan, the table is near the sofa. Good job. Okay, the next one. Where is the book? Here, take a look. Anyone knows? Alright, you may say the book is in the bookshelf. Alright. The next one. Where is the curtain? Anyone knows what's the curtain? This one. The curtain tuh korden ya. Okay, anyone knows? Alright, you may say the curtain is behind the sofa. Alright, great. Next, where is the picture? Who can answer? Good. The picture is on the wall. Ada di atas, nempel di dinding ya. Next, where is the carpet? Okay, good job. The carpet is on the floor. Okay, to make you understand more about the preposition of place, we are going to see the video.